বেআইনি হকার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয় প্রায় এক মাস আগে কলকাতা শহরের নানান প্রান্তে। কোথাও কোথাও রীতিমতো অবাক করা ফল মিলেছে, এমনকি খাস ধর্মতলার চেহারা পাল্টে গেছে। এখনো বহু জায়গায় চলছে হকার সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ। কাউকে উচ্ছেদ করে নয়, বিকল্পর পুনর্বাসন দিয়ে তাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ধর্মতলার 150 থেকে 200 হকার নিজেদের রুচি রোজগার নিয়ে ব্যবসার ডালা নিয়ে বসতে পারছে না। হকার ভেন্ডিং কমিটি এবং তাদের পক্ষে কাজ করছে না। নিজেদের রোজগার বন্ধ হয়ে কার্যত দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে। হকার সুরক্ষা ইউনিয়নের উদ্যোগে বঞ্চিত হকারের পাশে দাঁড়ালো এই সংগঠন। কলকাতার মেয়রের সাথে কথা বলেও কোনো আশার ফল দেখা যাচ্ছে না। হকার সুরক্ষা ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সাইফ আলী খানের নেতৃত্বে লড়ছে বঞ্চিত হকাররা। নিজেদের প্রতি বঞ্চনার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা। অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তারা। कमेटी इससे पहले जब अनाउंसमेंट किया था यहाँ पर कि 72 घंटा में हॉकर को उठा दो, तो हम उसी टाइम में स्पॉट में ये सवाल किया था उनसे कि आप अगर हॉकर को उठाइएगा तो पहले बैठा दीजिए। हम लोग का सीएम या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी तो अनुमति नहीं दिया है। जो भी पुराना हॉकर है उसको उठा के आप लोग 1-1 महीना तक बैठा दो, उसके बाद में हम लोग कोई व्यवस्था करेंगे, या नहीं होगा तो सब अपने आप। मतलब हम लोग का ऐसा उपस्थिति है कि रोज का कमाना रोज का खाना। आज हम लोग का एजुकेशन फीस बच्चा का नहीं दे पा रहे, किसी का मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो आदमी नहीं कर पा रहा हॉकर। जो 100 से 150 हॉकर है और उसका पीछे समझ लिए 1,500 से 2,000 आदमी है, वो लोग के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि एक-एक दिन गुजरना कि क्या बताएं। हम टॉम वेंडिंग कमेटी से यही जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं टॉम वेंडिंग कमेटी से, जब वेंडिंग कमेटी अपने एक तो सिस्टम बनाया है कि हर हॉकर को 3x4 या 4x5 करके हम लोग खुद से एडजस्टमेंट करके किसी को उठाया नहीं जाएगा, तो फिर कुछ टॉम वेंडिंग कमेटी हॉकर यूनियन का नेता को ऊपर में क्यों छोड़ दे रहा है कि आप लोग खुद से हॉकर का एडजस्टमेंट कर लीजिए। आज उसी का वजह से हम लोग का आपस में कुछ झमेला लग रहा है। किसी का 10 फीट है, किसी का 12 फीट है, तो कोई को 2 फीट में भी कमाने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये समझ लिए जिसका जोर हो रहा है न्यू मार्केट में वही 10 फीट में लगा रहा, और जिसका जोर नहीं है वो 2 फीट में भी नहीं लगा पा रहा, वो घर में बैठ के भूखा मर रहा अपना बीवी बाल बच्चा को लेके। प्रशासन को हम लोग कंटिन्यू ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जिसका बड़ा स्टॉल है उसमें हम लोग को एडजस्टमेंट करवाइए। न्यू मार्केट का पास में और भी बहुत सारा स्टॉल है जिसका बड़ा बड़ा स्टॉल है। हम लोग कोई हॉकर का विरोध में नहीं, हम नहीं चाह रहे कि कोई हॉकर को हम लोग हटा दे, हम खुद हॉकर है, हॉकर का सपोर्ट में। मगर ये बोलना चाहेंगे जो वेंडिंग कमेटी का सिद्धांत है कि 4x5 या 3x5, उसमें अगर टॉम वेंडिंग कमेटी अगर खुद से हर हॉकर का ये डिसीजन दायित्व लेके अगर करे, तो हम नहीं चाहते न्यू मार्केट में एक भी हॉकर भूखा मरेगा। सबका सब अपना घर फैमिली को लेके दाल रोटी में खुश रहेगा, क्योंकि सबका व्यवस्था हो जाएगा। वेंडिंग कमिटी আমাদের যে মিটিং হয়েছিল সেই মিটিং এ আমাদের 3 ফুট বাই 5 ফুট 5 ফুট হচ্ছে লেন্থ, চওড়া হচ্ছে 3 ফুট, এইটা রেগুলেশন হয়েছিল। সেইখানে পুলিশ প্রশাসন এবং কলকাতা কর্পোরেশন সার্ভেয়ার থেকে করানো হচ্ছে না, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা অনুরোধ করছি যে তাদের 1 মাস 5 দিন হয়ে গেল, প্লাস তাদের পরিবার বউ বাচ্চা বউ মানুষ আছে, দুর্গা পূজা আছে, তারপরে ঈদ আছে, আপনারা জানেন তাদের বউ বাচ্চাদের পড়াশুনো, তাদের ছেলে মেয়েদের ফিস দিতে পারছে না, মেডিকেল করতে পারছে না, খুব অসহায়ের মধ্যে আছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে হকারদের জন্য যারা এই রাস্তায় কিছু মানুষ আছে আর কিছু মানুষের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার আছে, যারা পছন্দের লোক তারা বসছে এই রাস্তায়, আর যাদের অপছন্দের লোক
তাদেরকে তুলে দিচ্ছে প্রশাসন এবং ক্যালকাটা কর্পোরেশন। এইটা অন্যায় হচ্ছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, মুখ্যমন্ত্রী মানবিকতার দিক দিয়ে মানুষের, গরিব মানুষের মুখ্যমন্ত্রী, 10 কোটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী, তাকে অনুরোধ করছি যে মুখ্যমন্ত্রী, যে আপনারা জানেন যে সামনে দুর্গাপুজো, তারপরে আবার ঈদ হবে, খ্রিস্টানদের পরব আছে, ছট পূজা আছে, কালী পুজো আছে, বড়দিন আছে, সর্বত্র খুব সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে জড়িয়ে আছে। তো এদেরকে যে করে হোক বসিয়ে দেওয়া হোক, নাহলে তাদের বউ বাচ্চা পরিবার আত্মহত্যা করতে হবে। আর নাহলে আমরা দেয়ালে যদি মানুষের পিঠ থেকে যায় তখন কি হয়। তো আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে আপনি মানবিকতার দিক দিয়ে বিচার করুন, আর 3 ফুট 5 ফুট বাই 3 ফুট বহু হকার বড় জায়গা নিয়ে আছে, তাদেরকে প্লেস ছোট ছোট যদি করে দিই তাহলে জায়গা হয়ে যাবে। বলেছে ও একটা হকার উচিত হবে না আর উঠা যাবে না। ঠিক আছে, আমরা প্রশাসন এখান থেকে যা আমাকে বলেছিল, এখন দিদির হাইকোর্ট অর্ডার আছে, এখন তুমি তুলে যাও। ঠিক আছে, নিমাগি থানা যা বলেছে আমরা ওটা করেছিলাম। এখন নিমাগি থানা আবার 35 দিন হয়ে গেছে, আমার 1 টাকা কেন বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি না, আমরা খাবার করতে পারছি। এই আমাকে দিদিকে জানাচ্ছি আমরা কোথায় যাব। আমরা এখানে হকরে বা বাবা করেছে, আমরা এখন করছি। বাবা এখন পেশেন্ট আছে, ওর ওষুধ 3000 4000 প্রতি মাস লাগে, ওটা আমরা কোথা থেকে করবো। আমরা দিদি এটাই বলছি, নিমাগি থানা আর দেবশিস কুমার দাকে একটু মেজারমেন্ট করে আমার যত হকার উচিত হওয়া আছে ওটাকে বসানোর চেষ্টা করতে বলছি। আমরা কাছে আমরা গিয়েছিলাম, ও আমাদের পার্টি এমএলএ আছে, আমরা ওটা পার্টি করছি ওদের আমরা। ঠিক আছে, দেবশিস কুমার যত হকার ছিল সব বসিয়ে দিয়েছে, লেকিন যা মডার্ন মিটে আমরা হকি করছি ওটা বসা হয়নি। এটা কেন বসা হয়নি এটা দেবশিস কুমারকে আমরা জানতে চাই। কেন আপনি যা ইউনিয়ন করছে ওটাই বসবে আর আমরা বসবো না? যা কেন আমরা মডার্নটা আমরা হকি করছি ওটা বসবে না নাকি? এটা বসার, এটা আমরা মদনদাকে বলছি, দেবশিস কুমার স্যারকে বলছি, আমরা দুটোকে যা দুটো ম্যাচিং করে যত সব 1 সেকেন্ডে আছে। কেউ দিদি হকড়ে যা আছে সব আমরা সব এমএলএ এক আছে, দিদিও আমার এক আছে। আমরা এটাই दीदी रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़े जिससे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करते हैं। जो दीदी हम लोग 50 से 60 आदमी लोग हमने पूरा बटन मिश्र का उठा हुआ है, वो रिक्वेस्ट है जो हम बैठाने की कोशिश कीजिए। कहना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ जितने भी नजर आ रहे हैं सब बेकार, बेरोजगार, गरीब, बेबस, लाचार और ये हॉकर है। हम लोगों को 35 से 40 दिन हो गया उठाए हुए और बोला गया था कॉरपोरेशन की तरफ से, थाना की तरफ से कि आप लोग को सेटलमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सेटलमेंट हुआ नहीं। तो हम लोग, ममता दीदी भी बोली थी कि हॉकर को उठाया नहीं जाएगा, उसका अल्टरनेट कोई जगह दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई भी व्यवस्था हुआ नहीं है। तो हम लोग अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री से, प्रशासन से, थाना से और कॉरपोरेशन से कि हम लोग को जल्द से जल्द लगाने की अनुमति दिया जाए। ममता दीदी से मैं यही कहना चाहूँगा, जितना जल्दी हो हम लोग का व्यवस्था किया जाए। बहुत दिन से 40 दिन से होने जा रहा है, अभी तक हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे दीदी से जितना जल्दी हम लोग का काम किया जाए। हम लोग का 100 से 150 हॉकर होगा, मगर बहुत सा सेटलमेंट नहीं हुआ अभी तक। मगर हम लोग जो यहाँ पर है कम से कम 50-60 हॉकर है, अभी तक उसका व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ। करने के बाद भी कोई प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अब प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है हम लोग पर विचार किया जाए।